living life every day. Uy! Fish on! Fish on! Malaki! All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, to be a better man. Alright guys. So fishing ulit tayo. Fishing adventure. Kasama natin si Pops Bry, si Rexus, saka yung bago naming kasama, si Joshua. Yan. So so dito kami ngayon sa Pasmakanan mga master. Mahangin. Pasensya na sa boses. Medyo masakit kasi yung lalamunan ko. So mag-field test tayo ngayon ng chrome banana 6 grams from JT Tagan mga master. Yan kung gusto nyo mag-avail ng ganito, lalagay ko na lang yung link sa comment section at saka sa description mga master. Yan, field test tayo 6 grams. Yan, ito ang napapala ng makakate. Sige, malakas pa ang agos mga master. Malakas na ang hangin, malakas pa ang agos. Yan grabe, nanghihila. Alright, di pa ako nakapagkakas. Alright, medyo mabante kami dito, banda rito kasi mahangin masyado guys. Alright, first cast tayo. First cast. Sana hindi ma-donate. Uy, maingay itong line roller ko. Maingay ito yung line roller. Nalitan ko kasi ng guys, ng may anti-twist na roller line. Malamig. Ikot. Fish on. Canoping. Fish on. First fish. Sana hindi ma-unhook. First fish ni banana chrome banana. Kunin na natin to. Good size naman nahabol kasi guys. First fish ni chrome banana. Yan, canoping emperor fish. Ganda ng tama guys. Wala, mahangin kasi. Fish on ata to. Fish on nga. Canoping na naman siguro to. Canoping. Pangalawang canoping natin. Yan, kakulay pa ng lure natin. Itong huli natin, nahuli natin. Grabe, parang hangin. Gusto ko guys. Yan guys, nakadali ata si Pops Bry. Kanina pa siya kanina pa niya hinihila yung ay balo, malaking balo. Kaya pala ang tagal niyang hilain. Tagal yung laban, balo pala, nakaulhok ata. Kailangan ko bali na, balo lang pala. Fish on guys. Fish on, balo na naman. Balo din ata. Ay hindi, canoping. Ay hindi, black spot. Uy, anong hook. Black spot. Pangatlong huli. Bakit kapag naka-on tong camera ko walang umi-strike, pero pag naka-off may strike?
Hey, fish fishy. Uy, fish on. Fish on. Malaki. Ala, ay. Wow. Putol. Wala na, donate na. Malaki na yun, oh. Grabe. Akala ko maliit lang. Patay. Donate na. Woo! Grabe. Agad-agad naputulan na tayo. Tatatlo pa lang yung huli niya. Woo! Sayang yun. Malakas na, oh. Tumama sa bato. Pura na kasi yan, guys, oh. Grabe. Woo! So yun, guys, tabi muna kami ni Pops Bry. Sa kabina. Malaking balo yung nadali niya kanina, oh. Yung nadali ko rin kanina yan. May sugat, oh. May sugat, oh. Sugat sa may ulo. May ulo. Nakuwalang ano to, matlong lang. So, eto. Palit tayo ng lure. Donate na kasi yung chrome banana. Vixen lure naman, Vixen lure. Nadali na. Order na agad. Sayang yun, mamaw. Try natin. Fish on. Kanuping to. Kanuping. Kanuping nga. Karang maanhog. Unang huli ni Vixen lure. Vixen lure. Kanuping. Iyan, oh. Kanups ay. Kanuping. Fish on. Eh, nakawala. Fish on na naman, guys. Huwag ka nang makawala, ah. Huwag ka nang ma-unhook. Please. Black spot siguro to. Black spot nga. Kawan to, ah, kawan. Kawan sila, guys. Kanina pa sila nag-i-strike. Kaso hindi ko sila nahuhuksak ng maayos. Alright, good size. Black spot. Palo, fish on. Ayun. Unhook na nga. Aging na-unhook. Fish on, guys. Fish on. Fish on. Kanuping na good size. Kanang ma-unhook, ah, please. Good size pala, oh. Hook set. Ang ganda ng tama. Fish on. Ito. Paul hook naka-anuping. Paul hook. Alright, huli na Lexus. Dadak ko naman ito. 4, 6, 7. Huli ko, nakapitang piraso lang na ako.
Ulit Pops Fry. Yan Joshua, isa. Kain Pops J14, kain. Anong gal? Mantayo. Wow. Kain na guys. Mangain, manganon. Mangaon guys. Yung lamlag sauce. Tigal, dilata na dalak. Yan tayo. Ikaw apa lang. Mana? Ate mamukan din. Tinidor na niya. On. Black spot. Black spot. Snapper. Fish on. Sinalo. Kanuping ata to. Kanuping. Hindi. Ay oo, kanuping ata. Black spot. Black spot. Malaki. Fish on. Kanuping to, magalaw eh. Kanuping nga. Kanuping. Uy, huwag mong ipasok. Foul hook pa. Foul hook lang pala. Kaya pala. Lapit na rin makawala. Uy! Uy! Fish on! Fish on guys! Uy! Sinasabit! Paktay! Wag! Wag po! Wag po! Uy! Wag! Wag naman po! Yun. Kanuping. 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 No. Good size. Thank you Lord. Nakakadagdag kahit pa paano. Alright mga master, tapos na yung fishing session natin ngayong araw. So nakadagdag din tayo ng 5 piraso. Not bad. Not bad yung field test natin kahit donate. Yan, Pops Bry. Ka-4 na piraso, mamaw pa yung balu. 3 kilos siguro yon. Si Lexus mga master, hindi na nagdagan yung pito niya. Yun na yun. So maraming salamat sa panonood. God bless, keep safe. Safe everyone. Peace out. Hulin Lexus, hindi na nagdagan. Mura, laki na. Go ba si Deva?